अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। अमरीका के इमिग्रेशन सिस्टम में एक बड़ी तब्दीली सामने आई है और इस बार मामला सिर्फ कवानीन का नहीं है बल्कि फ़ीस से भी जुड़ा हुआ है और वर्क परमिट से भी जुड़ा हुआ है। नई पॉलिसी के तहत असाइलम के जो दरख्वास्त गुजार हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, उनके लिए सालाना फ़ीस जो है वो लाजमी करार दे दी गई है और इस फैसले से जो असरात आएंगे वो 14 लाख से ज़्यादा अफराद पर पड़ सकते हैं। ये जो कदम है सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से इसलिए किया गया है, यानी इसका मकसद ये है कि जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसको तब्दील किया जाए और जो अखराजात हैं उनमें इजाफ़ा किया जाए। मैं आपको मुख्तसरन इसके बारे में बता देता हूँ कि ये नया जो कानून है वो क्या कहता है और इसके जो इम्पेक्ट्स हैं, जो असरात हैं, वो क्या होंगे। इस नई पॉलिसी के मुताबिक जो भी शख्स अमरीका में असाइलम के लिए दरख्वास्त देता है उसे हर साल एक फ़ीस अदा करनी होगी जब तक कि उसका केस ज़ेर इल्तवा रहेगा, जब तक उसका केस पेंडिंग रहेगा। अगर कोई दरख्वास्त गुजार ये फ़ीस अदा नहीं करता तो उसकी दरख्वास्त मुस्तरद हो जाएगी और बात यहीं तक नहीं रुकेगी कि सिर्फ आपकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हो जाएगी। सबसे जो अहम बात है वो ये है कि अगर असाइलम केस मुस्तरद हो जाए तो उसके साथ जो जुड़ा हुआ वर्क परमिट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। यानी हज़ारों अफराद अपनी मुलाजमत से, अपने काम से, अपने कारोबार से भी महरूम हो सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ मुलाजमत भी रखें तो ये बहुत बड़ा नंबर होगा। ये कानून 29 मई 2026 से नाफिज होगा और ये न सिर्फ नए बल्कि जो पहले से पेंडिंग केसेस हैं, ज़ेर इल्तवा केसेस हैं, उनके ऊपर भी लागू होगा। जो आदाद शुमार हैं वो ये कहते हैं कि इस वक्त अमेरिका में 14 लाख से ज़ायद जो है वो असाइलम केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, जबकि जो मजमूई दरख्वास्तें हैं ओवरऑल वो 20 लाख से भी तजावुज़ कर चुकी हैं। और इसका मतलब ये है कि ये फ़ैसला बहुत बड़े पैमाने पर असरअंदाज होगा, बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करेगा। अब ये भी देख लेते हैं कि इस कानून के तहत सबसे बड़ा ख़तरा क्या है। डीएचएस के मुताबिक जब किसी दरख्वास्त गुजार को फ़ीस का नोटिस दिया जाएगा तो उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ 30 दिन होंगे, यानी 1 महीने का वक्त होगा। अगर उस दौरान फ़ीस अदा न की गई तो केस फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया जाएगा। यानी फिर सिर्फ अगर आप फ़ीस नहीं जमा करवाते हैं तो भी ऑटोमेटिकली आपका केस जो है वो मुस्तरद हो जाएगा। और फिर अगर एक बार आपका केस मुस्तरद हो गया तो फिर उसके ऊपर मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये ज़बरदस्त किस्म की एक पेनल्टी है। अगर वो शख्स दोबारा असाइलम लेना चाहे तो उसे नया केस दायर करना होगा और फिर दोबारा फ़ीस जो है वो अदा करनी होगी, जमा करवानी होगी, तभी उसका केस जो है वो कंसिडर किया जाएगा और आगे बढ़ेगा। अब इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि इससे मुतासिर कौन कौन होगा, किन लोगों को ये डायरेक्टली ज़्यादा अफेक्ट करेगा। ये जो कानून है तमाम असाइलम के जो एप्लीकेंट्स हैं उनके ऊपर लागू होगा, चाहे उनका केस पहले से पेंडिंग पड़ा हुआ है या वो नया केस अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो दीगर इमिग्रेशन दरख्वास्तें हैं उसके ऊपर भी इजाफी जो फ़ीसेस हैं वो लागू की जा रही हैं। कुछ अहवाल मैंने एक आध पहले जो वीलॉग किया उसमें भी दिया, अगर आप देखना चाहें तो वो भी सुन सकते हैं। और डीएचएस के मुताबिक हर दरख्वास्त गुजार को अलग नोटिस दिया जाएगा जिसमें उसकी जो पेंडिंग अदायगी है उसकी तफसीलात दर्ज होंगी। वर्क परमिट के हवाले से एक और अहम बात जो इस सारे मामले से जुड़ी है वो ये कि अगर असाइलम केस मुस्तरद हो जाता है तो वर्क परमिट भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। और अगर वर्क परमिट की दरख्वास्त जो है वो पेंडिंग हो और इस दौरान असाइलम केस जो है वो रिजेक्ट हो जाए तो भी वर्क परमिट जो है वो मंजूर नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये क्लेम करेंगे जी मेरा वर्क परमिट वैलिड है तो मुझे रहने दिया जाए, काम करने दिया जाए, ये काम नहीं हो पाएगा। यानी अब ये जो पॉलिसी है वो बराह रास्त आपका जो रोज़गार है उसके ऊपर भी असर डाल सकती है और डालेगी। इसके अलावा जो डिपोर्टेशन की बात करें तो जो अफराद कानूनी हैसियत के बगैर अमेरिका में मौजूद हैं और जिनका केस मुस्तरद हो जाता है वो हालात के मुताबिक मुल्क बदर भी किए जा सकते हैं। ये भी ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है उसके अंदर चीज़ें आई हैं। और ट्रंप इंतज़ामिया पहले ही आपको मालूम है इमिग्रेशन के ऊपर सख्त इक़दामात कर रही है। उसमें गिरफ़्तारियों में भी इजाफ़ा देखने में आया है। इमिग्रेशन के जो फ़वाइद पहले लोगों को मिलते थे उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो आप कह लें क्राइटेरिया है, उसको बहुत लिमिटेड कर दिया गया है, बहुत महदूद कर दिया गया है। और इसी बीच जो है वो यूएससीआईएस और आईस के दरमियान जो ताउन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और बाज़ मौक़े पर अफराद को जो है वो आपने देखा ही है कि लोगों को इमिग्रेशन दफातर से, कोर्ट से और बहुत सारी सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं उनके करीब से भी
گرفتار کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت اس پالیسی کو کیوں لا رہی ہے؟ یو ایس سی آئی ایس جو ہے وہ اس کا جواب دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے اس کا مقصد جو ہے وہ ایسے اسائلم کیسز کو کم کرنا ہے جو کمزور یا غیر سنجیدہ ہوں، یعنی فیک ہوں اور بوگس قسم کے ہوں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فیس کے نظام سے ایسے افراد کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہوگی جو صرف ورک پرمٹ کے لیے درخواست دیتے ہیں۔ لیکن جو کرٹکس ہیں، جو لوگ اس کے اوپر تنقید کرنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ایک کام سے جو ہے وہ حقیقی ضرورت مند افراد بھی جو ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر کسی کے لیے سالانہ فیس جو ہے وہ ادا کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو بہت سارے لوگ جو جینونلی ڈیزرو کرتے ہیں اسائلم، شاید وہ بھی افیکٹ ہوں گے۔ آخر میں یہ جو قانون ہے امریکہ کے امیگریشن سسٹم میں آبویسلی ایک بڑی تبدیلی کی جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ اب جہاں اسائلم اور ورک پرمٹ کا تعلق صرف جو ہے وہ کیس سے نہیں جڑا ہوا بلکہ اس کی فیس کی ادائیگی سے بھی جوڑ دیا گیا، یعنی کہ ایک ایڈیشنل چیک جو ہے وہ آ گیا ہے، اور 29 مئی 2026 سے یہ قانون نافذ ہوگا۔ تو اس کے بعد جو لاکھوں افراد ہیں، کم سے کم ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ 14 لاکھ جو افراد ہیں ان کو تو ڈائریکٹلی یہ افیکٹ کر سکتا ہے ود ان ون گو جو ہے۔ اور یہ ساری چیزیں تو چل ہی رہی ہیں، لیکن اب میں نے کل آپ کے سامنے ایک ذکر کیا تھا، ویلاگ کیا تھا، کہ 2 نئے سوال بھی جو ہے وہ ایڈ کر دیے گئے ہیں انٹرویو کے اندر، کہ اب اگر آپ اپنے ملک سے ویزا اپلائی کرتے ہیں یو ایس کے لیے تو 2 ایڈیشنل کویسچنز بھی جو ہیں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس میں انشور یہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ جو بندہ ہے، جو اپلیکینٹ ہے، وہ جب امریکہ میں داخل ہو تو یہ کلیئر ہو کہ وہ اسائلم کے ارادے سے نہیں آ رہا، اسے اپنے ملک واپس جانے میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور وہ جو 2 سوال ہیں اس کا لب لباب آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی آپ تفصیلاً ویلاگ بھی سن سکتے ہیں دوسرے والا۔ اس میں یہی ہے کہ کیا آپ کے ملک میں آپ کے اوپر کوئی ظلم و ستم ہوا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی زور زیادتی ہوئی ہے، اور کیا جو دوسرا سوال ہے آپ اپنے ملک واپس جانے میں کوئی خود کو غیر محفوظ تو نہیں سمجھتے ہیں یا خطرہ تو نہیں محسوس کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی ایمبیسیز کو ہدایت کر دی گئی ہے، جو بھی سفارت خانے ہیں، کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہاں جی اس کے ساتھ یہ معاملات ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا پھر کیس آگے پروسیس ہی نہ کیا جائے، یعنی اس کو امریکہ آنے ہی نہ دیا جائے۔ اور اگر یہ جو دوسرا سوال ہے، اس میں بھی ایک ٹرک انہوں نے رکھی ہے کہ اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی میرے ساتھ ہوا تو کوئی نہیں ہے مسئلہ مسائل، لیکن میں اپنے ملک واپس آنے میں خطرہ محسوس کرتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں، تو پھر یہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ آپ ابھی بھی اسائلم کے چکر میں جا رہے ہیں۔ اور اگر بعد میں آپ امریکہ جا کر اسائلم کلیم کرتے ہیں اور یہ عرضی ڈالتے ہیں کہ جناب مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے، میری پراپرٹی محفوظ نہیں ہے، میری فیملی محفوظ نہیں ہے، یا اور کوئی کلیم کرتے ہیں، تو پھر اس کو اس بنیاد کے اوپر ریجیکٹ کیا جائے گا کہ جب آپ نے اپلائی کیا تھا ویزا، اس وقت آپ سے یہ 2 سوال پوچھے گئے تھے اور آپ نے ان کا جواب یہ دیا تھا، لہٰذا یا تو آپ نے اس وقت جھوٹ بولا یا ابھی آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے طور پر جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے بھی اسائلم والے جو کیسز ہیں ان کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ اس حوالے سے اور بھی جو تفصیلات ہوں گی، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔